नमस्कार दर्शक बंधु मु दशा कृषिका आपण मान स्वागत करछि दशहरा फार्मिंग यूट्यूब चैनल रे। दर्शक बंधु मु आज आसी पहुँच जाइछि हमर कृष्णनगर ग्राम शिखरपाई पंचायत एवं कल्याणसिंहपुर ब्लॉक रायगढ़ जिलार एक जंगल अच्छु आज्ञा सहित मु सब वीडियो बने बोलिकरी चाहूली किंतु हो पार नाला कहीं सहित आमर कंटाक्ट हो पार नाला आज्ञा भी केतबेले नौकरी मुझे जापार नी से बोलिक आज खास कर जगिकी आज्ञा सहित आज वीडियोटा बनाऊँगी। आज्ञा नहीं आज ट्रेन एंड ऊपर को तो देखो पचे पचे ट्रैक अच्छी से साइड आम अच्छु दूर अच्छु तो किसी आज आज्ञा पचार छेड़ी चाष विषय आपण मन सब प्रकार सूचना देवी। तो दर्शक बंधु आउ कहीं डेट करवा आज्ञा अच्छा पाखे सहित कथा आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आपन को स्वागत कर दशहरा फार्मिंग यूट्यूब चैनल रे। आपण आम दर्शक मान आपण ना टी कहतु रिंजा बासु रिंजा बासु टाइटल आज्ञा कौन टाइटल का रिंजा बासु रिंजा बासु हाँ हमारा टाइटल तो आज्ञा कहतु ए छेली चाष आपण केते वर्ष हलानी आरंभ करचंती हमर हलानी बहुत वर्ष का तो प्रथमे केतेटार आरंभ करथिले प्रथमे गोटे दुईटा तीनटा एमती आरंभ कर चलाइलु हां एते छिकी हेला हां तो आपण माने गुहाल घर केमती बनी कर देउछन गुहाल घर हम जंगल रो काट आनी कर सब आनी कर हम पूरा स्टेज कर देछन देखि जेमति कि चामुंडा तळको सब तो गोबर सब तळको पड़ जिवो गोबर मुत तळ पळाबो चली ऊपर रहबो सेमति करछंती। हां तो कोनतो ऐसे गुहाल करबा पई पैसा किछि लागितिला ना आपण निजे जंगल हमें निजे कत करतेलो और एटा सरकार तरफ आनले सिना पैसा एटा कोन हम निजे पई निजे कष्ट कर निजे मानबाटा। हां तो आज्ञा आपण कहबा अनुसार सरकार न करके आपण निजे करछते वाला कथा निजे हम करछु। तो कोनतो से गुहाल आपण माने कोठी देखिथिले ना आपण सेमती निजर आइडिया केमती करले हमें निजर आइडिया का कलु आर कोड देखि ना हम निजर आइडिया का तले सहिले खाद्य लागुची रोग बेमार हो जाउची बोल निजे जानि कर हम निजे बनाइलु हम। तो कहंतु मु आपन को पचारबे आ मु अन्य चासी मानको पचार दाउचे जो जो अंडरा छेली से कोपर भाबर हेथिले हम ए छेली मानको पाखरे रखिले भल हबो को छेली रखिले भल हबो से अंडरा छेली केमति बारछ हृष्ट फुष्ट तिबार अछि मोटा तिबार अछि मस्त तिबार अछि से छेली हम से बियन छेली रखबा सेटा को बियन छेली बाबा से बियन पाइ रखबो जो मिर्चा पे जालो अलगा थेबो सेटा अलगा थेबो नै ताको बादे मारबो नै रखथियो मिर्चा मन को बादे मारबो। तो कहंतु आपण जोटा माई छेली मान पाखरे रखुचंती को समय रे छाडुचंती क्रॉसिंग करबा पई हो ना सब बेले छाड़ी चाहछु केते बेले तांकर इच्छा पाइले सेते बेले तांकर चढ़ी पड़बे आ तांकर एटा तांकर किस कहबो आ मुनि सब केते जे सेमति हेगा आ अलगा चासी माने कहंते 8टा बेले टिके खाइबा के देई करे छाड़िले से मन सहित भलो क्रॉसिंग हबो बोली करे कहबे सेटा सत कागे नाही सत कागे हमें तो करिन आपण करना हमें 10 टारो चढ़बू खादी पीदी गदा पदा हेबो खादी पीदी हेबो 10 टारो 3टा 15 नेबो जंगल सर होचंत नै आ उंती छेड़ी माने तो सब जंगल नै कर छाडुछ उंती घास पत्र की कोन एमती किछि रखि दोचंती करा मासर जोटा जुंग चपा हो कि हमर कांदल चपा हो किंती किछि सेटा करे सेटा खरा मासरे सेटा रखि देबो सेटा तो आज काली न थबो सरे दोचंती नै पड़तेबो आज काली रखु भी दो न थबो आज काली न थबो हेले कोंतु आपण एबे मन करो आपण कतटा अछि गुटे 25टा अछि बोला अछि बोले कतटा रखिबे आ कतटा मेलसा करचन थागे हमें मेलसा 3टा मेलसा करछु तो बाकी अछि से मेलसा बड़ हवा पाए मतलब कते वर्ष लागि जिवो बड़ा पाए रखो पाए मतलब 2 वर्ष 2 वर्ष 1.5 वर्ष तेले बड़ जीवन हां बड़ जो हमें 15 18 20 लाख जीवो बिकले नै बिकले आ इति हमर जोटा बियन बळा जोटा छाडिचु सेटा सते रेट जीवो कि कमिबो सेटा नाही सेटा तार साथ रेट जीवो नै से गोटे 10 12 एमती जीवो से रेट कमी जीवो से काई हटरा आइतेबो कि माई चली संग बोली बोली के आ कहंतु जोटा जो इंजेक्शन मारोचंत आपण वर्ष को केते तर इंजेक्शन वर्ष को हम मास को तरे मास को तरे इंजेक्शन मारोछ
ନିଜେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ମାରୁଛି ଆଗରେ ନ ମାରୁଥିଲା ଏବେ ଆସୁଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି ମାସକୁ ମାସ ମରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କେତେ ଥର ମାସକୁ ମାସ ମାସକୁ ମାସ ମରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ହେଲେ ପାଟି ଘା ପାଇଁ ହଉ ଖୁରା ପାଇଁ ହଉ ଖୁରା ପାଇଁ ପାଟି ଘା ପାଇଁ କୁର୍ମି ହେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ା ହଉଥିଲେ ମାରୁଛୁ ନାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଭିଟାମିନ୍ ଦେଉଛି ସେଟା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭିଟାମିନ୍ ଦେଉଛି ଖାଲି ପାଟି ଟାଣିକି ତ ପିଆଇ ଦେଉଛି ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ସେଟା କେତେ ଟୋପାଲା କେମିତି ପିଆଇବାକୁ ପଡିବ ନା କ'ଣ କେମିତି ଟୁପା 2 ଟୁପା ତ ବେଶୀ ପିଆଇବି আর যেটা আপনার ইন্সুরেন্স পাই যেটা কাନରେ পিঁধেছেন প্রবলেম ছেলে মানুষ হচ্ছে কেউ না হচ্ছে হেবাটা আনো হেবাটা নাই ঘা বি হয়ে যাচ্ছে দেখুন দর্শক বন্ধু আজ্ঞা কৌଛନ୍ତି ଛେଳି କୁ ଘା ବି ହେଇ ଯାଉଛି କାନରେ କାହିଁକି ନା ସେଠି ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧା ହଉଛି ସେଠି ନମ୍ବର ଥିବ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ମାଳ କି ଗଛ ଲାଗି ଯାଉଛି ତାପରେ ସେଟା ତାକୁ କାନରେ ଖରାପ ହେଇ ଯାଉଛି ପୋକ ମାଛି ବସିକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଟାକୁ ବି ସେମାନେ ଆସିକରି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣ କରାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ କେତେ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ଆଉ ମଲେ ସେ କେତେ ଦେବି ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି ମଲେ 80 ଟଙ୍କା କି 70 ଟଙ୍କା କହିଲା ବାନ୍ଧି ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ଷ କରାହେଇଛି ମରିଗଲେ 8000 କହିଛି ଗୋଟେ ଛେଳି ଯଦି ମଲେ 8000 ମିଳିବ ସେ ରିଙ୍ଗ ଥିବାର ଅଛି ରିଙ୍ଗ ହଜିଗଲେ ନାହିଁ କୋଉ ଭେରାଇଟି ମରିଯାଇଛି ସେ ଭେରାଇଟିରୁ ସେ ନମ୍ବର କାହିଁ ବୋଇଲେ ସେ ଛେଳି ଦେଖିବାର ଅଛି ଫଟୋ କାଢ଼ବାର ଅଛି ସବୁ ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ସେ ମିଳିବ ନହେଲେ ସେ ଛେଳିର ଫଟୋ ଦେବାର ଅଛି ସେ ଆସିକରି ଦେଖିବ ତାପରେ ସେ ଲେଖିକରି ନେବ ସେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଦେବ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି ମିଳିବ ନାହିଁ ମରିଗଲା ବୋଲି ମିଳିବ ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି କେତେ ତ ସେଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ କରାଯିବ କି ବର୍ଷ କରିନାହିଁ ତ ଆମେ ବୋଲେ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ କରିଛ ନାଇଁ କି କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଥିବ ନାଇଁ ଜଣ ଜଣକୁ 5ଟା କରିଛି 5 ଲାখ କରିଛି ବେଶୀ କରିନାହାନ୍ତି ଜଣ ଜଣକୁ 5ଟା କର ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଛେଳି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗାଁ ସିନ୍ ବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ନାଗାବଳୀ ନଦୀଟା ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ସେପଟେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଛେଳି ଆଣନ୍ତି ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଲେ ତ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାରାହାରି ଯେଉଁଟା ଛେଳି ବିକାବିକି କଲେ ଲାଭ କେମିତି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲାଖ ମିଳୁଛି ଲାଭ ଆମର ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆମର କେଉଁ ଚାଷୀ ଯଦି ନେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିକରି ନେବୁ ପେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ବୁଦା ନେବୁ ବୋଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଚାଷୀ ଯଦି ଆସିକରି ନେବୁ ବୋଲି ଦେବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ ବିକନ୍ତି ନା ମାସକୁ ମାସ ଏମିତି ବିକ୍ରି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ବିକନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ବିକିବ 10ଟା ହଉ 5ଟା ହଉ 6ଟା ହଉ କେତେଟା ବିକିବାକୁ ଉପଯୋଗ ହେଇଥିବ ବିକିଲା ବେଳେ ହେଇଥିବ ସେଟା ଥିବ ବିକଟା ବିକି ଦେବୁ ବୁଢ଼ୀ ହଉ କି ବୁଢ଼ା ହଉ କି ବାବା ହଉ ମାଇ ହଉ ବିକି ଦେବୁ ଅଧା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷା ମାସ ଆସିରେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ବିକନ୍ତି ନାହିଁ ବିକନ୍ତି ଯେ ଏବେ କାମ ଦାମ ଥିଲେ ବିକନ୍ତି ଗୋଟେ 2ଟା କାମ ଦାମ ନହେଲେ ବିକନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ମୋଟା ଗୋଟେ 2ଟା ବିକି ଦେଇ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଏବେ କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ବନାଏ 2 ବର୍ଷ ଲେଖା ପେଣ୍ଟି ରହିଯାଉଛି ବାଞ୍ଜି ହେଇଗଲା ସେଇଟା କ'ଣ ବିକି ଦେଇ ପଡ଼ୁଛି ତ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାଞ୍ଜି କଥା କଲେ ସେଇଟା କେମିତି ବାଞ୍ଜି ହେବ ଆଜ୍ଞା ବାଞ୍ଜି ଗଲେ ଅଣ୍ଡରା ଯିବ ଅଣ୍ଡରା ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବି ପିଲା ନହେଲେ ସେଇଟା ବାଞ୍ଜି ଆଉ ସେ ଛେଳି ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ 2ଟା ବାହାରନ୍ତି ନା ସବୁ ଛେଳି ବାଞ୍ଜି ହୋଇଥାଏ ନାଇଁ ସେମିତି ବାହାରନ୍ତା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ ସେମିତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଥିବେ ଆଉ ମଣିଷ କେମିତି କୋଉ ମାଇକିଣା ପାଉଛି କୋଉଟା ନାହିଁ ସେମିତି କୋଉଟା ପିଲାକୁ 10ଟା ପାଉଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ ପାଉନାହିଁ ଛେଳି ବି ସେମିତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେତେଟା ଗୋଟେ 2ଟା ବାଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ 2ଟା ବାଞ୍ଜି ଛେଳି ଯେ କେମିତି ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସେଟା ମେଲଚା ଭଳି ରେଟ୍ ମେଲଚା ଯେମିତି ରେଟ୍ ସେ ବାଞ୍ଜି ଛେଳି ସେମିତି ରେଟ୍ ଅଛି ରେଟ୍ ନେଇକି ତାର ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ଆମର ମାମୁଲି ଛେଳି ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ରେଟ୍ ଏ ଛେଳିଠୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଅଛି ତ କେତେ ଭିତରେ ସେଟା ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏଟା ଏବେ କାଲି ଗୋଟେ ବେପାର ଆସିଥିଲା ମୁଁ 25 କହିଲି 25 2ଟାକୁ
ଓହୋ ସେଇଟା ଦେଇ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ସେ କେତେ କହିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି କହିଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଗୁହାଳ ଯଦି ମିଳିବ ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ସରକାର ତ ଆମକୁ କେତେ ଆମେ ଲଢ଼ିଲେ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ ଲଢ଼ୁଛୁ ସରକାରକୁ ଗୁହାଳ କରିଦିଅ ଆମେ ଛେଳି ନେବୁ ବୋଲି ନାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକିରି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓହୋ ପଇସା ଖାଇକରି ପଳେଇବ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି କି ଆମର ଗତ ବର୍ଷରେ ଆମ ପୁଅ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା এটা নাই এটা করবি সেটা করদেবি গোয়াল করবি না অমুক দিন হব দমক দিন হব বলে কহিলা সে সব মদ পিলা পিলা যাই 3,000 টাকা খালি আজকে সে গোয়াল নাই কোটা নাই সেটা আমি নিজে করবারে কাইকি লোক পাই পয়সা পত্র খাই দেই করে পড়ে যাଉଛନ୍ତି সেটা পাই আমি সরকার ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କଲେ କି ନାହିଁ কোড় আর তাকে আর খবর করছু কোড়ে মদ পিলা পিলা বটে বটে সে পলাই গেল তাকে কিস করে দেবো আমি তাকে মারি পারবো কিস করে পারবো ତ କହିବ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମୁଁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଏଲ୍ଆଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଟିକେ ମିଳୁ ଆଉ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିଂହପୁର କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନାଇଁ ସିଂହପୁର ଯାଇନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଦେବି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏହି ଆଜ୍ଞାଟି ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁହାଳଟା ମିଳୁ ବୋଲି କରି କହି ଦେଖିବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣ ଆମର ଦଶହରା ଫାର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର